가지. 하나님의 호텔 국서. 이만 부르고, 먹방이 못해 부르고, 오, 띠프라사! 오, 띠프라사! 오, 띠프라사! 가라고, 먹방이 못해 쪼라쪼라 부르고, 오! 띠프라사 마야 그냥 가서 또 리를 하고자, 와이사 증문하여 이승을 흘러요. 애기승을 벌어도 거머다는 걸 떠보나? 진짜 거머를 보면 정말 거머다 여두었던 애기승을 띠프라모타 살았던 놈내나? 띠프라모타 살고 있던 거 애기승을 쳤다. 우노도만 가서 내가 우노도 벌어. 사크리가 있어도 많다. 우리 소리만에 리만에 떼꾸는 사크리가 많다. 마야. Mau parani cerai masa tini o doyan kayu. Mau parani cerai masa bumukan itu mau. Supaya sobita, mungkin santri kesan buntung sekarang. Omit tini mau parani cerai. Omit. Anu bini berbahasa kata ni nusuk tini asipat kerja tini kelamar wa doyan kayu. তিনি জয়েন খেয়ে সারা ৬,০০০ চাকরি স্পেশাল এক্সিকিউটিভ নিয়ে মাস বিশাল সময় ফাইনাল সারা ৬,০০০ ৯১৬,০০০ পুলিশ চাকরি ৯১৬,০০০ mau kaya bisa memanlai, kaya bisa sunai kulis sakri. Barahai, bau takut saya ser. Ya di cuma mungsani Maria, lama tu saya kaham kerai, tuiri Maya, kaisa orang nokri Maya, kaisa orang sakri Maya. Emosi pulang leh. कुछ न कुछ देगा, ग्रेटर टिप्पणी देगा, लास्ट फाइट कुछ न कुछ लेके आएगा. करो, रिमालिया, जीरो, टिप्पणी चले वाला सिक्की तो चले वाला yang sanai, medium bising yang sanai, जे चले वाला थोक जाका. Subjek Yurina Hanai Kuti Rang Parti Pon Kaja Sudah ciri cara ramah bukan oleh bagai ciri cara ramah ciri barang thokong oleh bagai Kuti Rang Subjek Yurina Hanai Rang Thumka Prosno Poto Pasalaye Prosno Phalaye Kuti ni rang prosno phalaye mau Himalaya. Ek ka sakri pro Himalaya. Kuno khai Himalaya khadal ka boko. 5 বছর kuno khai Himalaya je poro. Kuno khai Himalaya. Chon. Tini orang protisuri di plano. Khojono chunno sarkar phainai. Kema kolar Maya, kemo atkobai nari Maya, o komal ni je bakso, khali khai singgakan holo khali khai. Borong ni bai samutan la phayoso, ok ni sai kam bisi khayoso. Nom yo tui thampun, sopan boy memorandum ni khalo. যে ও জায়গা কোন স্কুল খুলে মারি বাবু তাও ও জায়গা হোস্টেল তাও তোমার লোক তো সাইন না হোস্টেল লিখা ও জায়গা বড় হোস্টেল চলা হোস্টেল নাই কোন স্কুল খুলে নাই যে মেমোরি নিবলে কম ছিল মরি সে প্রত্যেক বেশি কাম করে পড়ে বিকাশ মরি সে বেশি কাম করে পড়ে নরনে আসি পাঠুয় নরনে আসি পাঠুয় পবিত্র বিধানসভা এমএলএ সংখ্যা
एमएनएन मन्त्री सागामो आशीर्वाद बायालो तिप्रासानि बागै आं सामन्तांनि बागै थायो तिप्रासार मै सामन्तांनाय खाजानि थाखो बुंतो बर'फ्रा इमोसनाव थायो तिप्रासाराव थगाखै जों थगाव जाबोयो तिप्रासारावनो मा पान्थि बिसोरजों मेडियानि बिसिमखै आं सानो सारा त्रिपुरानि जत शिक्षितफोरा सारा त्रिपुरानि जत तिप्रासारा नंफोरनि पान्थिनि दाबो दिनै तिप्रासाराव मा मोथांखिनाय दिनै तिप्रासाराव मा थांनाय दिनै तिप्रासाराव मा पान्थि बिसिनाय अकल टाउन सुश्रीदि तिप्रासाराव जे थगावनाय तिप्रासारनि बुंनायावनो थगावनाय एनिसिनि जे पाइबिखा अखरखरिखा अखरदंसि एनिसिनि जे पाइबिखा तेबो दुर्भाग्य जोंनि बागै तिप्रासाराव बागै आঞ্চলিক দল গঠন ফাইমানি পড়ে টিউজিএস আইএনপিটি আইপিএফটি এনসিটি 100% তিপ্রাসামা যারা অপরাধ খাইনের টিউজিএস খাইনের 100 বিষয়ে 100 জন তিপ্রাসা আইপিএফটি খাইনের 100 বিষয়ে 100 তিপ্রাসা যেই মাত্র তীব্রমতা তিপ্রাসা খানসা পুইলা জাতি উলোপাতি পুইলা জাতি হুঙ্কা তাবু মাথায় খসায় কলক কলক সে তিপ্রাসা খানসিপো আলো সেমেলে বুঝিলিয়া खोनानाय जाथावो कायसा बिबुबो खोनानो फुरुचा मासा जों तिप्रासा खानसा माने होनसावनो एकमात्र बीजेपी एकमात्र नरेंद्र मोदी सारा चंद्रबाबू माया बीजेपी सिविलाचिनी बनाना पांचली मनो बीजेपी सिविलाचिनी बनाना अंधकार जगत ने आलोनी जगत लगी मनो वही शुद्ध सेंटीमेंट कुछ ना कुछ देगा गैदर ट्रिपल देगा कुलो करेगा क्या कैसा को ताकत जो ट्रिपल करेगा
mo thakri kha tabo beton saka tabo kha one notice ma khali ni po ingra na one notice ma waisne po bongi concrete decision kure waisa na geta waisa ka thansa waisa kus na kus inta luketa waisa ka roman script bongi dabi tamo mo sipro concrete decision lai ne ko roman script no sing birudiya English বিরোধী খাইয়াছে 125টা চিনি সরকার ফ্যামিলি পড়ে 125টা বিদ্যাজিত স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলা 91 স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল जों 184 जमाननि राजानि बंशनि सावना जों 184 জন রাজাनि बंशनि सासा নিজস্বনি স্ক্রিপ্ট নাঙ্গসি সাও নিজস্বনি অক্ষর নাঙ্গ নিজেনি অক্ষর নাঙ্গ ইংলিশ বিরোধী আছে ইংলিশ বিরোধী খায়া কিন্তু নিজেনি जों চিনি বসাপতি চিনি নেক্সট জেনারেশন ते 500 বছর 1000 বছরের পরে তারপর जों নিজস্বনি স্ক্রিপ্ট নাঙ্গাইছে চিনি চালানো ते 100 বছর পরে পরে চিনি স্ক্রিপ্ট নিজস্ব স্ক্রিপ্ট চালানো না মসি সাও নিজস্বনি স্ক্রিপ্ট চালানো হলো বড় ভাই সাহিত্য মুখ্যমন্ত্রী এই রোমান স্ক্রিপ্ট বিরোধী ইংলিশ বিরোধী কি ভাষায় ইংলিশ বিরোধী খায় जों इंग्लिश বিরোধী খায় इंग्लिश जों চালু খায় 125টা বিদ্যাপীঠ স্কুল খোলা তাহলে 21টা যে 91 স্কুল খোলা যত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মান जोंनो শুধু উল্টা বুঝানো খাতা কাগজ বুঝতো মা বুঝি নাইছে বৈশাখ কয়েকদিন পরে খেতে খানাতন ফেসনে নেবুদা সিরিপ কমল কলাই বাবু ফেসনাই খাইয়ে নগর থাকছে যারা তাবুক মত আখাই তোমায় দङ যারা সিপিএম তাবুক দङ নরম সপ্তম শ্রী লিডার মা বুঝা বুঝাই একমাত্র जों एडीसी फाइनाल एडीसी ने हमारे तो फाइनाल एडीसी ने डेवलपमेंट फाइनाल एडीसी में चाकरी दिनाय खुमलुं बुसुलुं तंगनो खुमलुं फाइनाल ताबो खुमलुं मिया खुमलुं ता बुसुलुं जी तंसे बुसुलुं थांनाय नाय दिनो सारिगाव हरा थांनाय नाय जे खुमलुं ना लाख सिसोनिया गजा आंध्रा बंद्रा सिमालुं भाई ओ खुमलुं ता सिमालुं तंसे जों फाइमाने पड़े द्वितीय आगरतला खालामनाय जों सरकारा फाइमाने पड़े द्वितीय आगरतला खालामनाय द्वितीय शहर खालामनाय खुमलुं हाजो खालामनाय खुमलुं बारि खुलुंनायसो ताबो खुमलुं बुसुलुं ताबो सिमालुं कहौ खुमलुं कहौ जों এই খুমলুं তারপর যে বুসুলুं কবলে সিমালুं কবলে প্রকৃত খুমলুं সোনায় খুমলুं বাড়ি খুলনায় দ্বিতীয় আগরতলা খাই খুলনায় সে খাজা জগতে মুহূর্ত সরকার ছিল ভাই দেবো কেওয়া কঙ্গাল ভাইয়া চিনি খানে তবে এমডিসি কয়জন তো সেনিমান 10 জন এমডিসি তো 10 জন এমডিসি তো সরকার ফাইনাল মানে কয়টা না 15টার মধ্যে 5টা ছিল ও কমল কলাই আগামী দিনে 5 দেখাই নাই 500 ভোট মাইয়া 500 ভোট মাইয়া 500 ভোট মাইয়া 500 ভোট মাইয়া কেন সাইজাম কমল কলাই না কমল কলাই যদি বলেন জিতি মান দেখায় আমরা রাজনীতি জাকারি নাই ইলিয়াম সিং রাজনীতি জাকারি নাই কমল কলাই জীবনে ফাঁস খাই নেই ও জায়গা কারণ বড় খুশি খাতাবো বরং ফালতু রাজনীতি না ধোকাবাজ রাজনীতি না বড় খুশি খা
खायनाया जा खायजाबावो बे मन्टांनिफ्राय खायखा निजेनिफ्राय खायखा मन्टांनिफ्राय खायजाबा जा खायखा निजेनिफ्राय खायखा निजेनिफ्राय आनिफ्राय कोनो खाया आगामी दिन जों खायनाय जों लिनाय जों खायनाय आगामी दिननि बैसागुनि आंनि डिपार्टमेन्टनि हইते आंनि নিজস্ব डिपार्टमेन्ट ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट 540 जना चाकरी आंनि डिपार्टमेन्ट लांनाय आं डाइरेक्ट आंनि डिपार्टमेन्ट 540 जना उनाव चैनल फोरमाय आपका आपने बगिनो मानमा जगह तंगी माया जगह तंगी कोनो लाभ करे माया जगह तंगी लाभ करे बरो भरकाय वो बुफा स्लाम में बुफा तम से करो बुफा स्लाम भी तोला बुफा तो बुफा जब दिन को फ्लाइट होने बरो तो ते पैसा को सोबरा बांगे खना दिनो गलती बीजेपी लीडर को खना दे बर्तन सा बीजेपी हानिया बीजेपी जुमला कैसा एमएलए सामान खान कैसे एमएलए सो बीजेपी ने खुरिया आसुगु बीजेपी ने खोजे खुने इंसो बीजेपी मसलजों हामिया होगाय बीजेपी मसल जुमला होगाय निने बाइला होता बीजेपी ताहरी रहसन चिकन मिकुन ले एमएलए बुया एमपी वासे रहलो नोनो बीजेपी का खदी मिसाओ बोला मसल बीजेपी जुमला बीजेपी कुना खाया तीप्रसंग पकोगो मैं लगता है तीप्रसंग वो बीजेपी में खाए कबागे मतों से का एलाइंस करना तब यार बीजेपी जुमला हमें लगता है कबागे मतों से का तब एलाइंस नो साइंस में तो बीजेपी में पकोगो में तीप्रसंग पकोगो होता है हिम्मत में खड़ा न करो हिम्मत में खड़ा न करो बीजेपी जुमला बीजेपी कुना खाया बीजेपी तीप्रसंग पकोगो नोंथांमोन होटल फोटो होनो नोंथांनि थां उत्तरसंडी जों साधारण पाब्लिक होगाय बीजेपी खायनो बाजारी हो बुरागरानि बिन बायनो बाजारी जिखने होनो बुरागरानि बिन बायनो बाजारी जिखने आपको जरूर भी बनूंगा जो तो सिंगलो बीजेपी में से खाया बीजेपी की प्रसंग में काम खाया बीजेपी जुमला ग बीजेपी में तांगे था माने सिंगलो बुका सलाम से बोलो खाय पॉकेट कुछ नाय बोलो खाय निजी ने सलाम नाय आबे माने खबर तो होता है ते ठोका ठोक जाबाय सिदि ता ठोक जाबाय सिदि सीसा सिदि वो तीप्रसंगी तालिका हामिया ईश्वरनि अफिसार ताजाकसो ईश्वरनि अफिसार ताजाक काना गुजा पुतगाय हिम नि जोंना जखन खासि पकेट काना पुतगाय हिम गुजा पुतगाय हिम नै आपने हिमले रांपुर थोटायपुर नै ईश्वरनि माने थोटारि माया तीप्रसंगी में जेबे सुजो मोदी जी जेबे में या प्रोग्राम तो हसीने बरन ने बने चिनी तीप्रसंगी ने बने वो सुजो से काम में थमे खबर का होते बहुत तो आनी नेक्स्ट जनरेशन चलाने में बने आनी चलाने में भविष्य में सुनने चिनी भविष्य में सुनने वो राजधानी जरूरत से काम में बने मोदी जी ने अभी तो में मोदी जी ने हमारे मन में नोटिस आदि के मछलियां इन्हें मोदी जी फैमिली पड़े सारा नोटिस और सिली बेचा
ন্যাশনাল হাইওয়ে কত লাগে যত একটা তাও ন্যাশনাল হাইওয়ে 8টা yang macam koalisi macam kau yang pikir kau tiga tu macam sabun macam ni kalau politik kau macam apa tu lagi macam yang dorong yang ke mana tu kita saya mesti kau macam bijoram national highway se tabok 8টা akhirnya kasih tu monohul development monohul unnati रेल मोदी जी पेमेंट पर रेल आगे कहीं मुख रोले आप लोग बीजेपी से रेल चौपाई हो रेल बो आगे कहीं डीजल बचों हो ताबू का कारण बचवा चलो स्वच्छ स्वच्छ में जाते हो रेल बो मुख रोले चलो में तक मनो में डेवलपमेंट उन्नति उन्नयन अब मैं खाने का होके दूसरा बस में एडीसी निर्वाचन ওই পুরো মথানো বুট তার যা পাইছি মথানো বুট দিখা মানে চিনি জাতি দং সংখ্যা চিনি তীব্রতা দং সংখ্যা সংখ্যা জাকা বরখায় বস্তা বস্তা আনতুম নাই নরখায় বিজনেস নাই मोदी जी ने खड़े के पस्ता पस्ता अंतों पर दफनी बुंगे जाति बुंगे नोरो होगाय दिखरा अल्लाह आबाई ना इनडायरेक्ट थायोय डायरेक्ट फैमिली साउ डायरेक्ट बीजेपी के फैमिली साउ डायरेक्ट बीजेपी के फैमिली डायरेक्ट मल्लाय आबाई बगिनो जों मा बुजिनो खामानि मावो के बुकसो तेमासा इएम दङ याचे के नै खायमोन र हा याचे हिमुबो बे काहिनि बुजिनो दङ ओ सिबानि मरो खोखोनो र खोखोनागा खोनायखौदा किसा खोनानै थानां लास मुलुग लास Simani kami kenal nama tahu Duita tu ngah kahini. Kahini desa. Temasa. Dua hari sebelum kalau saya bobo, jadi bulan tu saya, lalu buji kenapa? Kian kata buji kenapa? Kalau saya yang di sini, bini kami kenapa dia tahu? Tahu kan? Apa soalnya? Korbannya, bukan korban jiwa. Apa ni kalau kita melihat ada apa? Angka, tahu kan? Misalnya pura. Apa macam sini baca? Kamu bilang nanti baca kamu lupa kamu lupa dia baca kamu saya nama saya. Ia kalau kerja, ia kan sobi, ia kan kerja ada sobi. Lalu gimana? Aku saya kan itu mungkin ini pun ada kan dalam mungkin ini untuk kan. Kalau saya tu sobi tu tu. Dia kan itu boleh ini apa baik orang cuman itu apa? Cuman itu ada lagi itu contoh kan?
Sekolah mengungkap bayan kau pengen bertahu. Kita nanti tahu. Kita nanti pakai kita nama ini tahu cara tahu tahu anak. Jangan history taham. Mic ठीक है माइक कम रखे खरीबा केक खरीदे कम कर दीदा खाने बांडा को संता पर दे बारा नहीं आरो तो क्या कैसा हिस्ट्री Ini narasi kau payu. Orang tak mahu kubu. Apa tak sini? Apa sar loh? Dia tinggal kalau dia sar. Apa kamu tundi? Dinner से कॉल पे ले कॉल पे आएंगे तब asal mana sini tu panas mukti ni dah. Nukram lah, betul ke mukti ni? Sini dia sem mukti ni panas sini tu panas mukti ni panas. Wan suku ni dekha ni tak pakai buku so. Tiada sini kali klip tunggu. Jodoh election final. Berasal. Borok sawana. Ang samani kay matisi. Jangan orang mesra rahmani disuo. Norong ni jerasi tahu kita sini lang. Wajib important kok sana. Ya disuo norong mesra kutu lang rahmani. Wo kam khayon lo kan ni jerasa. Apa sih tahu kan? Bangsa-bangsa MLA, bangsa-bangsa yang di sini. Wah, Bikas, nang jarang Muhammad ni bukan nomi gadang bohong, ni bukan nomi gadang bohong, ani bukan nomi lah, ani jonohoni gadang bohong, jonohoni gadang mese, sotik kai tamu apa dulu, ani bukan raya, ani bukan raya saja, mulu bandar, jonohoni gadang. Public leader, Nini leader. Yang disuarakan masuk kuti-kuti dalam rumah. Moni besar mana? Kia boleh obat, kia boleh pioja, kia boleh yogja, kia boleh pioja. Baru ni jaga belum ni senang. Baru ni jaga. Bisal boro jaga bisal boro. Election pore. Kia boleh pioja. Sama-sama ranca. Lama kaya ni bulungan. PWD ni lama na. Wan kurang kaya. Blok ni lama na wan kurang kaya. Lama kaya woy. Ban kaya woy. Pukul kaya woy. Kutri borong ni bulungan wan kurang kaya. Ranca mani. Norong ni borong ni sini kaya. Joto toy paja.
যত নং নারী নক্ষত্র ডিফাইজে তিনি থাকে নরক পবিতা থাকে নরক বড় মুসলমান থাকে নরকে এমডিসি নরকে ত্রিপুরা মন্ত্রী নেতা নরমবাই তঙ্গ নরমনি কক চিনিফাই যত সাফাयो নরমনি যত হপন কক চিনিফাই সাফাयो নরমনি ওয়ার করে যত চিন্তান করো আগামী দিনে সেই মত ফিরব নাই খাতা খোলক নাই এই দুটো অনুরোধ এই নরমনি মিডিয়াম মিছিল থেকে সহ যারা গুন্ডাগিরি খায় রাজনৈতিক দলে খাইনের অধিকার তঙ্গ হঠাৎ খাইছে কুকুর খাইছে কর্ম খাইছে কসম খাইছে नंग बुझम नंग कहम के बुझम को लगाए सामुन कहम खाइम लगाए नंग बुझम मत हातलांगे आं कहम के बुझम लगाए आनी बीजेपी तुमनाय তিনি যেমন আনি তাকুম তুম হাই কিন্তু বই তগই সিকরি বই নক সগই রাবার বাগান কানে কেবল ফাঁসি বই কোন দিনও মোর সাকসেস না থাকে হতে বলছ আগামী দিন চিনিনো জয় নয় শুধু সময়ের অপেক্ষা বেলায় হামবাই শুধু কেস খাইন যে আসামিয়া অনেক ট্রাই খালিমানি পরে কুটো বিচারঙ্গর যখন রায় নাই প্রকৃত আপ্রুসে সাইমন আসামিদা আসামিয়া কেস খাইন বরংনি মাসানি বুঙো যেমন আনি মুঙি কেস ফুনংথং অজিত বরং গোনাं অজিত বুনো বুংথং কেস খাইন আসামিয়া বিনি অনেক প্রক্রিয়া চলনাই কুটো অনেক প্রক্রিয়া চলিনাই হিয়ারিং পরে রায়নি পরে যখন দোষী নাই আপ্রুসি আসামিদা আসামি নাই তাবো হিয়ারিং চলি দङ তামুং খাই দङ হ্যাঁ মনে তৈয়ে কাইসন ব্লেম খাই মানে আं বরং गोनां एमएलए চিনি রঞ্জিত দেববর্মন সানাই মানে পার্সোনাল অ্যাটাক খাইদি পার্সোনাল অ্যাটাক খাইমা চাইয়া नों आंनि पार्टीनो मांखाखै नों যথেষ্ট খাইদি आंबो मांखानि नो पार्सोनाल अटैक खाया किंतु बेलाय दुख नांखा नों बार आनो फेसबुक तैयै सब समयनो डेली पार्सोनाल अटैक मान खाय दङ हायपुनो आं रामचन्द्रखौथ थाङै बिनि बुंनाय आं मोसाबुरा सिसाव आं मोसाबुरानि बुआ कंलिं कंथाम तमानो सका खिमनाय सौ बर कयदिन सह्य खायमान पार्सोनाल अटैक खायै पार्सोनाल अटैक ता खायदि जेकुनो लिडार दङ आं साव पार्सोनाल अटैक खायदि पार्सोनाल अटैक खायमा चाया बेलाय बेलायखौनो हामबाय आंनि कमफोराव चेनेल जत चिनि बुंबारानि चेनेल दंनाय रनो जतनो हामबाय आं याफारो बेलाय बेलायखौ खाखजोंना याफारो तिनि चिनि नांगुबमानि जरा अ जराव जत फाइमान बागै तिनिनि कायसा जों साखायमु अप्रेस उनखा चिनि नांगुबमा चिनि बुकुंबारा जनजातिनि बिसिङाव बेलाय मतै हायनो सब समयनो जों बिखुब बाय दंसिनानि आबन बागै तिनियो सिं बुकायसा आगि जों गोसाम माने चिनि जों आगियो कायसा जातिनि बागै बलंग हिलाजा हिमानि परियो किफिल फाइले जाखा जतनो माने सरकार रंतुनो काबंगमनि अनुसार जों किफिल फाइले जाखा किफिल मनि परियो चिनि मान थाय जों आगियो जे थांनाय बामफ्रोम आमालवा 45 कोटी टाका रां चिनि बागै सरकार जोंनो चुबा चुरिनान बागै सरकार रां बराद्द खायमाने ओ रां 2007 निफ्राय 18 पर्यन्त प्राय 22 कोटी रां खर्च खाया पुनर्बासन हिसाबै जोंनो रिहेबिलिटेसन स्किम रोखा रिमानि परियो 2018 हंगाय चिनि ओ स्किम विभिन्न बांमा जागाव कोरोना भाइरास रं तुमारो हंगै स्किम बद्द अंगि न थांमानि परे आपातत ताबुक जरा ते 22 कोटी रां जोंनो रिजार्भ दं स्पेन्डिं ओंखाटा ओंखे आबनि बागै तिनि साखाय मुकायसा के बेलाय चिनि दुख नामानि कक्सि कारण ओ बिसिनो जों बुकुं बारानो आमते हिमा हमलै ताम हुकाय नायदि जों थांनाय ओ जेता चिनि 23 कोटी रां बकेया तो मानि अबस्र जों साइमु कायथाम तो राबार प्लान्टेशन कायसा
केस उइद्र खालायनानै कायसा ओंखे ताबु सामानि 23 कोटी रांनि कायसा आबो तुयै जों बार प्रेस मिट खायखा चिठी रलायखा त्रिपुरा सरकारनो कय मानि परे कोनो उल्लेख खालाया कोनो चिनि बागै पदक्षेप से नालिया ओंखे आबोनि बागैनो जों थांनाय 22 तारिख डिसेम्बर 2025 ओ तारिखनो जों पैसा लामा कासलाय जा आसाम आगरतला चिनि हाथाय पत्रनो जों कासलाय माने बिसिंह सरकारनि पैसा दल टीम थांगाता गभर्नमेन्टनि उंगै त्रिपुरा सरकारनि पैसा टीम थांगा थांगै जों आसास लिखा माने काबु खाता नराव तिनि जो तीनटा दाबि तुये आटुलाय माने नरावनि आन्दोलन याकार प्रत्याहार खायलिसिरि तामथाय ओ आन्दोलन जेतन दाबि सायमाने आबो चिनि बुकुंबारानि मिनिस्टार चिनि विकास बाबु बो नरावनो ऑफिशियली बा बिनि ऑफिस चेम्बर वा मीटिंग खायनानि बागै नरावनो पाबो ठीक আছে जोंबो अबन खना कांके बेलाय जोंबो खाखालायनो चिनि आन्दोलन जत तंजां तंनानि बागै जों याकारिना फैलिका फाइमानि परे ठीक तेनि दिनो 23 तारिख डिसेम्बर 2025 आफुके 3टा समय सारिनि जोंनो मीटिंग रिंया औया किन्तु आबो मिनिस्टारनि अर्डार बायनो रिंयो चिनि आरो जत बंचि तिरिमानि लेटार दङो एके रिंमानि परेव तामु लेखा जोंबो थांगासिनि रिटार्निसनि ओय जों जे दा दंकोसनो किफिल खायनाय दङो जों लिडार पाजन सं चेम्बार एके तै जत अफिसार दङो एके पाजन थामानि बिसिङा जों अर थाङै प्राय आटु लेखा 2 मिनिट मतन आटु लेखानकाय डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर सर बफाई साबिका तिनी चिनि मिनिस्टर सर उपस्थित नङैया एकाय आं साका आरि सर तांगै उपस्थित नै बागुखे साबले चुनो चिनि दाबिन बागै माइनस रे खायै चुनो आसास दिनाय बा माइनै मै आगो आलोचना को नामले एखन रावथ चुनो आसास दिमैया बो बुसाव आसा ठीक আছে जों तो माइयान एके जों साबाय आसनाय एके तिनि मिटिं कैंसिल खायदि आं अलरेडी साका एके ठीक আছে कैंसिल खायसिनाय जों तैसा कयेकदिन बिसिङावनो जों उनावनो मिटिं रिंफिन एके बा ठीक আছে रिंदि कुबै अरनि फाइले नायलायखा प्राय 10 दिन नायखा 15 दिन नायखा मीटिंग ओंलिया कोनो मीटिंग अरेंज खालिया ओंखायबा जों तैसा 7 तारिख जनवरी 2026 आफुका जों अरनो फाइयो जों प्रेस मिट खायखा तैसा 15 दिन डेडलाइन दिखा अबनि बिसिङाव जों मीटिं खालि ओंसिखौ ओंखाय आफुबो खायलिया एके ताबु पर्यन्त कोनो उल्लेख करी ताबु पर्यन्त कोनो पदक्षेप नालिया त्रिपुरा सरकार आबुन बागै जों सावो नों कायसा मिनिस्टार उन्दैदै चिनि बुकुंबारा उपसबले जों बचिं सेदे नों बाहायके चिनि मीटिंग कैंसिल खायखाबा मिस खायखाबा नों मीटिंग ठीक আছে नि काम पाइ हंगेन परवर्ती समयको मीटिंग खायदि जों आबो नाहिया एकेबा जों बा बर मानव देहर फायै जों किसा ओको मान सम्मान जों तो तुरि नंखना बबु कायसा मिनिस्टारनि मान सम्मान बबु नाना नांबले बो आहायके चिनि बुकुंबाराना थुङै दे तैसा बुट नानानि बिसबांवा आबो कि कक दे तैसा बुट माने गले आबुन बागै एकै ताबु जों नायु जों तो अर नन पलिटिकल जों कोनो पलिटिकल जों जेखाने सुजुग सुबिदा ओ जागाना जों थंनाय ओंखाय ताबु जों नायो जोंनो जुदि से ओ दाबि चिनि कायखाम सानमुनो तुयै राबार प्लांटेशन सह केस उइद्र सह चिनि ओ दाबि जेता 23 कोटी रां सह तुयै जोंनो केसा जोंनो ताबु चिनि त्रिपुरानि सीएम माननीय मुख्यमंत्री बनि चेम्बाराव जोंनो मा आथुकनाय मीटिंग अरेंज माखाने जदि खायंके जों 20 तारिख फेब्रुवारी 2026 इन तारिखके रेल लामा बुका सनाय चिनि आसाम आगरतला हाथाय कतराव दुखु कासुसिना डाइरेक्ट तैसा दाब्लिन खायजों ताबुके अनिर्दिष्ट काल बागैनो जों कासुसिन जों थैतो दरगानखौ लाखिचास दिदि जों आबो कोनो क्रिया जों आगे बो सिलायतै फायजा ताबु बो जों क्रियाखौ थैनानै आइसे जों ताबु बो थैनानै राजि दं जों मास मारिना चिनि 23 कोटी रां जों पुनराय चालू खाय मारिना ओं यानके जों जेसा कोनो ओंथों चिनि आबो कोनो ग्यारेंटी करि ताबु थैना तो वाइसास थैनेब्ले थाने रवले न कोनो मिनिस्टर होबे आते आसो मा आसु याब्ले मिनिस्टर बायसो
bo chung meeting arrange khai se bon je chung letter review se bo meeting cancel khai chung aro thangkha mane na bo uposit tongme karon abo tamkha bo monua meeting tongko ikba meeting tongke phumi simi sadi ta chung tam sai minister cancel khai tribal welfare minister sini bukum baranta mo sini jati no because the Burma bon cancel khai বসুক দিন নাসিং ব্রো chung prai tabu bake 21 ek mas nasingkha tabu bo teisa পরবর্তী সময় মিটিং রে নাই নই ডাইরেক্টর স্যার সামনে আবো রিংলিয়া তাবু তো 21 দিন থাইয়া তাবু এক মাস সেলাই টকা নাই সমান অনিউস নগৈ নমন ব্রো রিং থাকে লক থানাই দা তাবু নিউজ নগৈ যদি ব্রো রিং খা মানে না chung তো থাংনানি তো রাজি তো কল তুম তুমফানো chung তাবু তেইসা ছক তো মাখাইলে নাই তেইসা কারাক মাখাইলে নাই আহিছে chung তাবু মুখ্যমন্ত্রী নি চেম্বারে আছে তো আচুক বলি আছে বাইরে ওই ধর লামা তাসকা বাইরে ওই আন্দোলন থেকে বাইরে ওই ধর প্রেস মিট খাইকা খেয়াবা ধর দাগো আ জায়গা আতে স্কুটিং বাগে দাগো সব দিয়ে তংকো অবত সরকারনি গাবুলিয়তি না নরনি প্রটেস্ট খাইমানি ইচ্ছা নর তাম হাই chung protest খাইমানি নরমিয়া নরক খানাইনা দি সরকারনি গাফিলতি কারণ chung তো নুং বাই আং সালাইনানি বাগুই যেমন তাম নাই in taluke ta dhamma hai salainani bagai hine se chuno phai koi phai kha hinkai ba kaisa phai browni sorkani protinidhi se phai director of phai se SDM ro phai chuno koi phai hinkai chuma thonai la alochona tibilo to ma atu nai dile eka o alochona na se chumai kamui khaya ong ba nung tila se atuk mai ni alada ব্যবস্থা eka nu atuk mai hine ringi chuno bhai ke miss thai ka ei abusi chini ko তো মুনো তাবক তিরুপরানি সিএম বাই সহ নরক মা আসখা মিটিং অ্যারেঞ্জ খাংখাই নরকনি বুসকাংনি 20 তারিখনি রুট ব্লক খাইয়া তো তংনাই বাহাই খাইয়া তংনাই যদি মিটিং অ্যারেঞ্জ ওই চিনি দাবি মানে আকই ঠিকঠাক ওনাই লিখিত নামাই কিন্তু আবো হাই আসু নবাই চিন মানিয়ে আবো লিখিত দিওই চুনো কাহাম খুলুংখাই বাউনি মাইনাস রিনা নাঙাই ঠিক আসাস রিনা নাঙাই ও ইয়াকে চুন হাই না তংনাইতা চিন আবো সহজে মিস খাইয়া আমতি হাই সিএম মিটিং আতুয়া করব কোন আনসার মাই নক তেসা উলো হাই আসুনা খালাই দিগাই তাম আম সারমাই হিকাবো মিটিং সমিয়াতা আম সারমাই হিকাতো চুন তংনাই নো আইছে সুরো ত্রিপুরাসা মন্ত্রী হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ বাইসিমি নরক মালাই তংনো মিটিং খাইগাংখাই রুট ব্লক তংনাই জান নরকনি সিএম বাদে আবো তো সিএম মাইসা চুংখাই আসুনানি হলো চুংবো বাই আসে আসুয়া অলরেডি আইছে তাবা আম ডিসাইড খাইকা ডিসাইড আইছে চুং চুনো সিএম বা সিএম অর্ডার দিলে যদি বর্তমানে হেকে চিফ সেক্রেটারি বাই কোনো মিটিং খাইথুংলা তুমুনো 20 তারিখ নরক মিটিং বো খাইলে কোন খাইলি এটা একা রুট ব্লক তুমুনো খাংখাই বুসুক বরগ্র কংক্রিট রুট ব্লক খাইনাই বা বমাহাই রুট ব্লক খাইনাই তাবু গায় চুং প্রায় 3000 তো চিনি মোটামুটি ন চুং টার্গেট খাইজা অবখা অনির্দিষ্ট কাল না অনির্দিষ্ট কাল চুং আপনো অকইয়া সালসা সানি চুং মায়া সা যা খাইতো যে খাইমানি খাইতো সারাবলে চুং তাপসি দলতে নর বো জায়গা আসক নাই নে ওয়ানসু তং তা চুং বো খাতে করতো সুবিধা না সারা Bubagra long live, YTF long live, Dipramata long live, Bubagra niti tumla kerta tuman siram noi, Jota Diprasura Bubagra na lagi ribaje, Bubagra long live, YTF long live, DWF long live, hanya ada sistem mereka Bubagra kepala khalanya, Bubagra long live, YTF long live, Dipramata long live, DWF long live. जों तिनियाव जागावो जिन 15 जिरानिया एडिसि कन्स्टिट्युन्सिनि जिनि यांग जे दागुटिसे साइट जोंरो ललि बाजार पार्टी बिसो जों दिन कासे मिटिं खाइलेका जे पुसकां सालनि जिनि गोबां मानसि प्रग्राम शिडिउल दङ ताइ बोसोर इलेक्शननि अनेक प्लेनिं खागासिनो जों थाइमानो प्राय एकथे देरन बिसिङनो जिन बुसकांनि एडिसि इलेक्शनाव थाङै दङ आबुन दे जों तेरो बक्साब्लाय माने तेरो गोबांसिन सिगलार दङ प्राय 100 पर सिगला दङ जों अबनो जिनि मेसेज दंनाय जिन तिब्र हासिन बरनो जों तिब्र सारक जों सिगलारक जों ताबो दङ जिनि जिन महाराज लगे बबागान लगे एकदम ताबनरो फाइबायदि ताइ बसकांनि अ 2026 इलेक्शनाव जिन बबागान कप्लायनाय जिन तेमथान कप्लायनाय जोंना केब कासुदारि मांगला खासि आमन बिसिङाव जों ककसारनाय ताकुते बुकुक सं फाइदि जों ते दलाय पाले जों जिन जे बबागाननि फान जों ते करा खायनाय ताइ सिना 15 जेने एडिसि कन्स्टिट्युन्सि जों गोबां बुट बाय जों कप्लाय खायरन हायसि
বিজেপির সম্মানিত মহোদয়, সবার জন্য কিন্তু আমরা ক্ষমতা নেই, উল্টো পাল্টো চলার কার পার্টিকে বলে একদম স্বপ্ন দেখছেন যে কে কবে মুখ্যমন্ত্রী। মণিপুরী গোষ্ঠী মণিপুরী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আমাদের এখানে এসসি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আমাদের এখানে জনজাতি গোষ্ঠীর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আর বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী তো হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সবার হয়, যে কেউ হতে পারে মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল জনজাতি গোষ্ঠীর, তখন যেসব কথাগুলো আজকে আপনারা বলছেন যে এইগুলো করা হলো না, কেন হচ্ছে না, তখন কেন করা হয়নি? যাদের করার সে ঠিকই করবে। আর যখন দেখছে আজকে জনজাতি ভাই বোনেরা এখানে আছেন, যেখানে আমি যাচ্ছি সেখানে বিপুল পরিমাণে জনজাতি ভাই বোনেরা আসছেন এখানে, যে কোনো আজকে সারা ত্রিপুরাতে আমি ঘুরছি, কারণ তাদের একটা বিশ্বাস চলে এসছে। এই বিশ্বাস, এই পদ্মফুলের উপর বিশ্বাস চলে এসছে। আজকে এডিসির যদি বাজেটের কথা বলুন, আজকে এডিসি অধ্যুষিত এলাকায়, যত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় 2024-25 বাজেটে আমরা আমাদের 39.05, আমাদের বাজেটের 39.05 আমরা তাদেরকে এই জায়গায় তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করেছি। আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো এই যে এডিসি এলাকা বা জনজাতি অঞ্চলের যে জায়গায়, সেখানে আজকে 2024-25-এ আমরা সেখানে 17,000 কোটি টাকা আমরা দিয়ে 17,000 কোটি টাকার মধ্যে আমরা 30.05% আমরা দিয়েছি। এইবার 25-26-এ 40%-এর উপরে মোট যে আমাদের বাজেট আছে সেটাও দেওয়া হবে, কিন্তু ভুল বোঝানো হচ্ছে, টাকা দেয় না টাকা। তাহলে এই টাকা যায় কোথায়? সব খবর আছে আমার কাছে যে এডিসিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে। খালি এডিসিটা করতে দিন, 28টা আসন, তো 28টা আসন কিনা, 28টা আসন দেখুন না আপনি। আপনারা থাকলে আমাদের সাথে, আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন 28টাতে আমরা জিতবো, আমি নিশ্চিত। এবং মানুষ অলরেডি টেস্ট করে ফেলেছে, কংগ্রেসকে দেখে নিয়েছে, সিপিএমকে দেখে নিয়েছে, এখন বর্তমান যারা চালাচ্ছেন তাদেরকেও দেখছেন। দেখতে হবে, এখন যদি দেখতে হয় এই খুন সন্ত্রাস থেকে যদি বাঁচতে হয়, ভারতীয় জনতা পার্টিকে আনতে হবে। আমরা কাউকে আক্রমণ করি না, আমরা কাউকে আক্রমণ করতে চাইও না, কিন্তু আমার কাছে খবর থাকে যখনই মুখ্যমন্ত্রী যায় কোথাও আমাদের নেতা নেত্রীরা যায়, নানাভাবে ওনাদেরকে হুমকি ধমকি, মার পিট, তাদেরকে অগ্নিসংযোগ। কালকেও আমি কুমলুঙে গিয়ে আমাদের পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসে টাকার জলার, সেই পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল, আপনারা জানেন। সেটাকে আবার আমরা সেই পার্টি অফিস গতকালই সেখানে আবার নতুনভাবে আমরা সেটা ইনগরেশন করেছি। বন্ধুগণ, কত মারবে, কিন্তু আইন শান্তির জন্য অনেক সময় শক্তিও কিন্তু প্রয়োগ করতে হয়, এবং সেই শক্তি আমরা কিভাবে প্রয়োগ করব? আইনের মাধ্যমে আমরা শক্তি প্রয়োগ করব। আমরা আইনের অসৎ ব্যবহার আমরা করব না, আমরা করিও না। আমরা চাই মানুষের মতো মানুষের জন্য আমরা নির্বাচিত হয়েছি, মানুষের তাদের যে মৌলিক যে অধিকার সেগুলো আমরা ফিরিয়ে দিতে। বন্ধুগণ, 1400 কোটি টাকা আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আমরা নিয়েছি। কার জন্য? শুধুমাত্র জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য। সেখানে স্কুলের বিষয় থাকুক, রাস্তা থাকুক, ঘাট থাকুক, সব জায়গায় উন্নয়নের জন্য এই 1400 কোটি টাকা ট্রাস্টের মাধ্যমে আমরা সেই খরচ করছি। সেখানে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারের মাধ্যমে আমরা ট্রাস্ট ছাড়াও আমরা এলিমেন্ট প্রজেক্টে শুধু এই যে ফরেস্টের জায়গা, সেখানে যারা জনজাতি গোষ্ঠী আছেন তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা সেখানে 1700 কোটি টাকা আমরা লোন নিয়েছি। জাইকা প্রজেক্ট, ইন্দো জার্মান কোলাবোরেশনে যতগুলো আছে আমরা এক্সটার্নাল এডেড যতগুলো আমরা লোন নিয়েছি, সব কটা জনজাতি এলাকার জন্য আমরা এইগুলো বুঝতে হবে। বন্ধুগণ, আজকে এখানে সুরসুরি দিয়েছে, ঘুম থেকে উঠেই খালি বলবে নগর পঞ্চায়েত নিয়ে আবার নতুন নাটক আরম্ভ হয়েছে। বলছে যে আমাদের এডিসি এলাকার আমাদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আরে আশ্চর্য বিষয়, কি দরকার আপনার বিসি? আরে পুরো বিসি যাই থাকুক, সব তো ত্রিপুরার মধ্যেই আছে। এই ভুল কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আসছেন। আরে সব দেখে কোনো অফিসারের
কোনো ক্ষমতা আছে কারোর জায়গা নিয়ে দেওয়া? ওর চাকরি থাকবে? ওর চাকরি থাকবে না, কোনো অবস্থায় থাকবে না। সেখানে অলরেডি এনওসি দিয়েছে আমাদের পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকে। এবং উন্নয়ন সবার চাই, পঞ্চায়েতের যেমন উন্নয়ন চাই, আমরা বিসিরও উন্নয়ন করব, সেখানেও আমরা টাউনশিপ করব, ইত্যাদি আমরা করব। সেই জায়গার মধ্যে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য কি বলছেন যে আমাদের এডিসি কে যেভাবে